Hello, welcome to Herald TV News Bulletin with me, Charlene. Aam Aadmi Party has announced Binauli MLA Captain Venzi Viegas as their South Goa candidate for the upcoming Lok Sabha elections. AAP Goa President Amit Palekar said that Venzi is a widely accepted face because of the work he has done in his constituency without even being in the ruling party. This announcement gets the India alliance between AAP and Congress nearly to an end in Goa. Congress President Amit Patkar called the press briefing of AAP Goa President as premature for South Goa as Congress has a sitting member of Parliament, Francisco Sardina. खोशेची गोष्ट दिसता की आमी आज साऊथ गोवा कॅन्डिडेट म्हणून बाब कॅप्टन वेन्झी विएगस जे आमचे बेनावलीचे आमदार आसा तांकां आमी साऊथ गोवा MP कॅन्डिडेट इलेक्शन डिक्लेअर केल्लें आसा. खूब वेळ जाता आनी लोकां कडेन वचपाक वेळ मेळपाक जाय, लोकां कडेन संपर्क करपाक वेळ मेळपाक जाय. इलेक्शनाक चड वेळ उरूना, ताका लागून आज हे डिसिजन घेतलें आनी आज ते आमी अनाउन्स केला. सो वेन्झी विएगस इज गोइंग टू बी साऊथ गोवा कॅन्डिडेट फॉर आम आदमी पार्टी अँड आय थिंक वन ऑफ द वायडली एक्सेप्टेड फेस. ताणें बनावलीन जें काम केलां आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन, सरकारान नासतानाय जे हेल्थ सॅक्टर, एज्युकेशन सॅक्टर आनी वेगवेगळे सॅक्टर जे आसा तातूंत जे एग्रेसिवली काम केलां ताज्या लोकांनी पळयलां आनी आमचे कडेन मागणी जाताली लोकां कडल्यान की तांचे सारको नेतृत्व आमकां दिवचें म्हणून, जांकां आमी सपोर्ट करतले, जांकां आमी वोट करतले आनी आमकां उमेदीन वोट करपाक जाय. तेन्ना लोकांची मागणी जे एलायन्साचे धोरण आसा त्या अनुशंगान आनी डिले जावपा जायना म्हणून एक फर्दर संपर्क आमचो लोकां कडेन बेगीन जावपा जाय म्हणून आमी आज अनाउन्समेंट केला अँड ही इज गोइंग टू बी आवर साऊथ गोवा कॅन्डिडेट. The ST leaders in Goa are peeved at the decision of the Government of India for not including Goa in the notification constituting a delimitation commission. This was constituted to reserve assembly seats for the communities in case of Jammu and Kashmir and for northeastern states in 2020. The SENT leaders in Goa are peeved at the decision of the Government of India for not including Goa in the notification constituting a delimitation commission. This was constituted to reserve assembly seats for the communities in case of Jammu and Kashmir and for northeastern states in 2020. The Union Ministry of Law and Justice wide notification dated 6th March 2020 constituted the Delimitation Commission for the purpose of delimitation of assembly and parliamentary constituencies in the Union Territory of Jammu and Kashmir and the state of Assam, Arunachal Pradesh, Manipur and Nagaland. However, Goa was not considered in the said notification. The ST communities, which include Gavdas, Velits and Kunabis, comprise 12.5% in the state. They were included in the ST list in 2003. The ST communities have already threatened to boycott the ensuing Lok Sabha elections if an ordinance regarding reservation of seats for STs in Legislative Assembly is not issued. In 2007, the High Court asked ECL to consider and decide the representation dated 1st August 2006 made by former MLA Antonio Goncar within 8 months. The grievance of the petitioner was that after inclusion of such castes as scheduled tribes, the Election Commission of India and Union of India had failed to carry out their consequential constitutional obligation to reflect this change and to ensure proportional representation to the scheduled tribes under the provisions of Articles 332, 330 and 342D and other provisions of the Constitution. But till date nothing has been done. In a significant development, the High Court of Bombay at Goa has issued an order to seal 175 structures operating unlawfully within the coastal regulation zone and no development zone in the Anjuna area. The division bench has specifically instructed the Anjuna Panchayat and the Directorate of Panchayat to promptly seal these establishments, bringing an immediate halt to all operations with the assistance of the police. As part of the directive, the court has mandated the submission of a compliance report within the next 10 days, emphasizing the urgency and seriousness of the situation. This legal action comes after a year-long hearing by the court on the matter of illegal structures in Anjuna. Notably, these structures had previously been issued show cause notices, further underscoring the ongoing efforts to address and rectify the issue.
Social activists on Monday criticized the state government's proposal to levy a fine to the tune of rupees 50,000 on those who film any protected monument or sites owned by the government without taking necessary permissions and paying the requisite fee, calling it a tactic to distract people from the core issue of protecting the heritage sites. आता ह्या दिसांनी गव्हर्मेंट आमगेलो स्टेट गव्हर्मेंट इट इज कम आउट विथ अ न्यू आयडिया पॉलिसी दॅट कोणूय हेरिटेज ऑर प्रोटेक्टेड मॉन्युमेंट जावं सायटीचेर वचोन फोटोग्राफी ऑर व्हिडिओग्राफी ऑर फिल्मींग केलें जाल्यार फायन मारपाक येल खंय इन डिफरंट लेवल्स जावं 10,000 50,000 सगळें इफ दे डू इट विदाउट परमिशन एंड ऑल दॅट थिंग. But Makia songs now. What is the need for anybody to specially pay so much money and take some photographs of some protected monuments, or to take videos of these protected monuments and those areas when all these things are available on Google? And the best of film industry, they have got the best of editing that can be done. So that's not a big deal, I think. Okay, if it is being done well and good. But more important than that, forget filming. Don't divert the minds of the people of Goa. It is like Dishabul Gurpa Obro. What is more important is to catch those culprits who have destroyed Goa and its heritage value. Bring to books the people who have done forgeries and illegally constructed total illegal structures, like for example the illegal bungalow in Old Goa, which is being protected by the powers to be, in spite of knowing that that bungalow is full of illegalities, with almost 10 volumes can be written on illegalities. So yeah, go and bring those people to books and punish these people, find them and make them to repay for all the damage. It is not enough to just transfer or suspend those officials. So that is what. The government has basically decided to charge some fees to raise some revenues on the filming of these heritage monuments and heritage sites. And obviously when you decide to charge some fees, those who violate or breach the law would have to pay some fine. That's the basic decision of the government. What can I say about it? Now, the fact remains that the government is desperately looking to raise its revenues. Goa is in the serious debt trap. Our debts have gone beyond control. And that is the reason why government has started raising revenues from everything and anything that it can catch hold of. That's one part. My second part is, what has the government done to protect these heritage sites and heritage monuments? That is very important. It is okay to raise revenues like this for maintenance and things like that, but let the government come out with a clear-cut roadmap. A policy document on the heritage. Government is announcing a heritage policy for the last many years. We don't see any document coming out. Where is the government document on heritage policy? Only when you have a policy you can do all this, whether it's raise revenues, protection of monuments, how to regulate this use of these monuments, and so on and so forth. But the government doesn't seem to have any roadmap. There is no policy. These are all stray decisions which are only meant to raise some revenues due to the serious financial, distressful financial condition of the state. Now, the other part is how the government proposes to prevent. There is a fine for those who will film it illegally. What happens to the people who are violating the law and building, encroaching on these protected sites? And a case in point is the Old Goa one construction that has come out in the precincts of this protected area. Everybody has agreed that it is a serious violation.
The matter is sub judice, but the government has not acted on this matter at all. The government has not even prima facie sought to withdraw the permissions which were granted to them, clearly breaching the protected area rules and regulations. So we feel that government may be within its rights to impose fees, fines and so on, but let the government come with a holistic policy on this matter. And only when you have a holistic policy detailing out all the do's and don'ts, then the people would be able to comment on such a policy, on what would be good for the state of Goa and its people. Tourism Minister Ron County on Tuesday announced that the Shiva Jayanti program will be held on February 19th all over the state, and the grand celebration will be held in 6 constituencies. County further said that the main function will be held at Sri Saptakoteshwar Temple, Narve in Bicholi Taluka. Listen. आज आम्ही हे वर्ष आम्ही 2024 350 वर्सां जवळ 6 जूनाक जाता छत्रपती छत्रपती शिवाजी महाराजाचे राज्याभिषेकाक आनी 350 वर्सां जेन्ना जाता ते सेलेब्रेशन आमी लास्ट इयर अनाउन्स केले पूर्ण गोंयान आमी जातले करतले म्हणून. जरी 6 जूनाक आमी करतात तांचे आमी 350 इयर्स कंप्लीट जाता जाल्यार 19 फेब्रुवारीक तांच्या शिव जयंतीक आमी हो प्रोग्राम बऱ्या तरेन गोंयभर करता आनी तातूंतल्यान सांखळे, मडगांव, पणजे, वास्को, फोंड्या आनी पर्वरी ह्या वाठारांतल्यान आमी म्युनिसिपल कावन्सिलांक घेवन और पंचायतीक घेवन तांच्या कडेन आमी वी आर सपोर्टींग द पर्टिक्युलर कमिटीज थ्रू द म्युनिसिपॅलिटीज ती ह्या वर्साची छत्रपती शिवाजी महाराजाची जयंती बऱ्या दबाज्यात जावची म्हणून. आनी आमचो पूर्ण गोंय राज्याचो कार्यक्रम जो आसा तो बिचोले मतदारसंघान बिचोले जातलो. सप्तकोटेश्वर नार्वे कडल्यान जी सुरवात आशिल्ली आनी छत्रपती शिवाजी महाराजाची झुजली तो हिंदवी स्वराज्या खातीर झुजलो ते सगळ्यो काणयो आज फुडें लोकांक कळपाक जाय. आमची हिस्ट्री लोकांक कळपाक जाय. छत्रपती शिवाजी महाराजाचो वांटो गोंया खातीर कळपाक जाय आनी ताज्या खातीर जेन्ना आमी हे पूर्ण तरेन पर्यटन खात्यान एक जबाबदारीन आज 6 मतदारसंघान जेन्ना म्युनिसिपॅलिटीक आनी तांकां सपोर्ट करता पूर्ण फेस्टिवल बऱ्या तरेन आमी बिचोली मनयतले. बिचोलेचे डिटेल्स आमचे मित्र डॉक्टर चंद्रकांत शेटे बाब सांगतले. त्याच दिसा आमी सांजचे पर्वरी आमी छत्रपती शिवाजी महाराजाचे पुतळ्याचे उक्तावण करतले. वी विल इनॉग्रेट द स्टॅच्यू ऑफ छत्रपती शिवाजी महाराज एज अ ट्रिब्यूट टू हिम इन पर्वरी कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी त्या दिसा सांजचो 6 वरांचेर जो कार्यक्रम थंय जातलो थंय जातकर ताज्या मागीर आमी थंय एक कल्चरल प्रोग्राम दवरिल्लो आसा शिव सोहळा आनी तो कल्चरल प्रोग्राम कंटिन्यू जातलो आफ्टर द इनॉग्रेशन ऑफ छत्रपती शिवाजी महाराज स्टॅच्यू. Councillor Babita Naik has secured an unopposed election as the Vice Chairperson of Margao Municipal Council. The filing of nominations for the coveted position concluded on Monday, February 12th, with Naik emerging as the sole candidate. With no other nominations received, Naik was officially declared as the Vice Chairperson of the Margao Municipal Council on Tuesday. Watch. With no other contenders, Naik's official declaration as the Vice Chairperson of the Margao Municipal Council took place on Tuesday. The vacancy in the Vice Chairperson's post arose due to the resignation of Deepali Sawal last week, creating an opportune moment for a new leader to step into the role. Gauri Shankwalkar, the Chief Officer of the Margao Municipality, had revealed on Monday that 3 nominations were received for the Vice Chairperson post, all filed by Babita Naik on the last day of the nomination period. Of elected councillors of Margao Municipal Council, a nomination paper of Naik Babita Sadanand has been received. Only one nomination has been received of ward number 25. Therefore, I declared Naik Babita Sadanand is elected for the post of Vice Chairperson of Margao Municipal Council unopposed. Thank you. आमदार आमचो दिगंबर कामत
ताका थँक्यू म्हणटा. तशेंच आमच्या फातोडाचो एक एमएलए दामू नायक काकाय थँक्यू म्हणटा. आनी आमचो चेअरपर्सन हो सदांच आमचे फाटल्यान आसा. आनी सगळे कावन्सिलराक हांव मनापासून थँक्यू म्हणटा की म्हाका नपोज एक ऑपॉर्च्युनिटी दिली म्हणून. Mohit Kharangte for Herald TV. Do Goa's festivals and customs give us confidence that the unity and togetherness of Goans is unshakable? In this edition of Street Voices, Team Harad spoke to several Goan artists to know their opinion on the same. Hello, I'm Festakar Marius Fernandez. We are in the month of February 2024 and Goa is abuzz with cultural activities. In Southside we have Khel Teatro, in Panjim and the cities we have Carnival, and in Diwar, the village that I come from, we have something called Potakar. Goa's festival and customs often reflect our rich cultural tapestry and communal spirit of the people. Celebrations like Carnival, Shigmo, and other various festivities bring our communities together in a sense of unity. However, social dynamics can be complex, and while our diverse traditions contribute to the shared unity, the overall unity and togetherness vary amongst individuals and communities. It is therefore essential to recognize factors like globalization, modernization, and we have to strive hard to keep to our roots. Our forefathers started this amazing traditions of ours, and we showcase Goa to the world. Thank you. नमस्कार, हांव विठ्ठल शेळके. तुम्ही जाणा आसतलेच की आमच्या गोमंत भूमीचेर जवळजवळ 450 वर्सां पोर्तुगीजांनी आपली सत्ता जी आसा ती हांगासर स्थापन केल्ली. आनी 450 वर्सां उपरांत जेन्ना गोंय मुक्त जालें त्या अर्थान खऱ्या अर्थान गोंयान एक वेगळ्या प्रकारचे वैभव आमकां दिसलें. थंय सामाजीक सलोखो पळोवपाक मेळ्ळो. वेगवेगळ्या जाती धर्माचे लोक एकठांय एकत्र आयन एक चारान रावपाची दृश्य आमकां वेगवेगळी पळोवपाक मेळटली. तेतूंतलीच कांय उदाहरणां दिवपाची जाल्यार पर्या हांगासर जावपी जी घोडेमोडणी आसा ती घोडेमोडणी सांखळेच्या पिराक वचून मेळटा. त्या वेळाचेर हांगासर हिंदू आनी मुस्लीम धर्मियांचे सामंजस्य किंवा एकता आमकां दिश्टी पडटा. तशाच प्रकारची जी हांगासर सुर्ला हांगासर तारीर आमकां शिगमोत्सवाच्या काळान एकी लोकांची पळोवपाक मेळटा, हिंदू आनी मुस्लीम लोकांची. तशेंच असंख्य ज्यो चर्चीस आसा त्या चर्चीसांनी आमकां हिंदू लोक वयताना दिश्टी पडटा. सो अशा प्रकारचे जे सामंजस्य आसा, एक सांस्कृतीक एकी आसा ती आमच्या गोंयान आमकां पळोवपाक मेळटा. पूण आयच्या घडयेक जर पळोवपाक गेले जाल्यार काही लोक जे आसा जे एस्पेशली जे भायल्यान येयल्या, भायल्या राज्यांतल्यान येयल्या, तर ते अशांतता निर्माण करपाचो प्रयत्न करीत आसा. वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान एकामेका विशयीचो द्वेष पसरपाचो प्रयत्न चालू आसा. आनी म्हाका दिसता की आमच्या गोमंतकीय तरणाट्यान असल्या गोश्टी कडेन बळी न पडटा आमी जे सांस्कृतीक वैभव आमचे तिकोवन दवरपा खातीर एकीन रावप गरजेचें आसा. आमचे एकचाराची जी जीण आसा ती एकचाराची जीण आमी सदैव वा आमच्या वांगडी आनी सोबतीन एकठांय घेवन आमी फुडें वचपाक जाय. मागीर ते क्रिश्चन भाव आसतले, मुस्लीम भाव आसतले, हिंदू भाव आसतले, वेगवेगळ्या जाती धर्माचे लोक आसतले, हे सगळे एकचाराचो जो उत्सव आसा हो उत्सव आमी केन्नाच कोणा कडल्यान हाडून दिवपाचो न्ही. जाल्यार आमचे सगळ्यांचे जे सामंजस्यत्व आसा, युनिटी जाका आमी म्हणटा, तर ती तिगोवन दवरपा खातीर म्हाका दिसता हांव आमच्या गोमंतकीय सगळ्या तरणाट्यांक आव्हान करूंक इच्छिता की तुमी सगळे आमी एक जावया आनी आमचो हो जो सलोखा आसा, बंधू भावाचो जे प्रेम आसा ते आमी सदांच तिकोवन दवरुया. धन्यवाद. दर गोंयकार आपल्या संस्कृतीक, आपल्या दायजाक एक व्हड समजता. आनीक हितूंतल्यानच फाटलीं शेकड्यांनी वर्सां हें चलत येयलां. एक आज आमकां पळोवपाक मेळटा की सावंड पोल्युशन हो सावंड पोल्युशन कित्याक लागून जाला. पयलीं गांवांनी जी नाटकां जात्रा जाताली, ह्या नाटकांक जो सावंड वापरताले तो लिमिटेड सावंड आसतालो. रातचें नाटक 10 वरांचेर कॉमेस जातालें, पावणी जाली नाटक कॉमेस जातालें आनी तें मागीर काबार जायसर ती 2-3 वरां तें काबार जायसर तें चलतालें. दुसरें, गोंयांक कितलींशीं शेकड्यांनी देवळां आहात. ह्या देवळा कडेन भजन जातालें आनी आजूय जाता, पूण तें रातच्या 10 कॉमेस जाता. तेका लिमिटेड सावंड आसता. तें सावंड पोल्युशन जावपाचो प्रश्नूच येना, कारण दर एक मनीस तेज्या तकलेक
ही जात्रा जावपाची आसा आनी हो मायंड सेटअप तेंच्या तकलेंत आसता की हें हे भाशेन जातलें, सो कोणाची कंप्लेन आसनासली. पूण आयज आमी पळोवपाक गेले जाल्यार आमचें जें ट्रेडिशन आसा तें खंय तरी माड्डिलें काय चिड्डिलें म्हणटात ते भाशेन म्हणूं येता. कारण आमचो जो गोंयचो सरकार आसा तेणें आमची संस्कृती वाडोवपाची आनी चडोवपाची, आमचें आदलें दायज, आमचे जे खेळ, आमच्यो आदी सुवाऱ्यो जाताल्यो त्यो मुखार व्हरपाच्यो सोडून आमकां भलतेंच आमच्या तकलेर हाडटात. ते पयलीं खेळांचेर आमी नदर मारता आसतना कार्नवालाक जे खेळ जाताले, ह्या खेळांक पोल्युशन बोर्डाचें परमिशन लागता. हे खेळ रातभर चलताले आनीक हें शेकड्यांनी वर्सां पयलींचें ट्रेडिशन, हें कालचें आनी आयचें न्हू. आनीक आतां तूं 3 दिसांचे खेळ करपाक म्हणजे दर दिसाक 5,000 कोतान पोल्युशन बोर्डाक दिवपाक जाय. हें आमचेर हें कित्याक थापता हें समजना. दुसरे सायडीच्यान आमची नवरात्रां जातालीं ती तशींच लेट स्टार्ट जातालीं, लेट काबार जातालीं. आनी आतां आमकां पळोवपाक मेळ्ळ्या एक वेगळी संस्कृती आमचेर हाडून थापल्या, ती म्हळ्यार ते दांडिया. ही दांडिया आमची गोंयकारांची संस्कृती काय, हो एक व्हडलो प्रस्न. आनीक ही संस्कृती प्रोमोट करपाक आमचे जे पॉलिटिशियन आसा ते दांडिया नाचतना दिश्टी पडटा. म्हणजे ते आपण नाचता आनी ती प्रमोट करता, गोंयकारांक ह्या संस्कृती कडेन ओडून हाडटा. हें कितें चल्लां हो एक मोठो प्रस्न. आमचें आदीं जें कितें जातालें तें आमच्या फुडल्या पिळगेक तें पळोवंक मेळटलें काय तें इतल्याचेरूच काबार. The lively town of Mapsa came alive with colors, music and exuberance as the Carnival Parade marked its grand finale today, concluding the annual festivities with a spectacular display of culture and revelry. As the sun dipped below the horizon, the streets of Mapsa transformed into a vibrant spectacle with elaborately decorated floats, costumed participants and enthusiastic onlookers. The parade showcased the rich cultural diversity of Goa, featuring traditional music, dance forms and thematic presentations that delighted the crowds. Watch. The auspicious occasion of Ganesh Jayanti was celebrated with fervour and tradition all over Goa. Devotees from across the state gathered to seek blessings from Lord Ganesh, the epitome of wisdom during this Hindu festival. Pedne, Sioli, Panjim and Margaon revered with grandeur as devotees commemorated this auspicious festival with splendour and devotion. आमची 15वी गणेश जयंती उत्सव आसा. आमी वर्साप्रमाणे सार्वजनीक एक गणपती सकाळी स्थापन करून पूजा करून दनपारां आमचो महाप्रसाद आसता. तुमी पळयतले महाप्रसाद चालू जाला. 3:30 म्हणल्यार जेवण आमी लोकांक वाडटले. तेज्या मागीर आमचें एक बारीकसो फंक्शन दवरला. स्वर अक्षय नायक जो आमच्या गोंयचो व्हेरी वेल नोन सिंगर आसा ट्रेडिशनान, ताका आमी ह्या फंक्शनाक हाडटा. सो सिंगींग आमचे कार्यक्रम स्टार्ट ॲट 6 o'clock आनी 8 म्हळ्यार आसतलो. तेज्या मागीर 9 म्हणल्यार आमचे गणपती विसर्जनाची तयारी जातली. आनी विसर्जनाक आमी राम मंदिर जे आमचे आख्या हांगा आसा थंय एक बारीकशी तळी आसा, थंय आमी देवळा वार्षिक प्रमाणे विसर्जनाक आमी गणपती करता. जवळ जवळ 23 वर्सां कंप्लीट जाल्ली आहा. आमी आमचे कडेन जाता त्या प्रमाणे पयलीं बारीक बारीक चालू आसला. आतां ज्या पद्दतीन आमचे भुरगे खंय तरी फुडें सरले, बिजनेसान सरसावले, ताका लागून गणेश जयंती हो कार्यक्रम आमच्या वाड्याचो हिताचो म्हटल्याच्या नंतर आयज हो आमचो जो देवाचा ब्राह्मणा कथा कायचा चालू आसा आमी करतो. त्याच बरोबर आयज आमचे कडेन भजन, थोड्या मोठ्या माणसांचे सत्कार, भजनीकारांचे सत्कार, अशा प्रमाणात संध्याकाळी एक 7:30 वाजेपर्यंत एक कार्यक्रम आहा. त्याच नंतर उद्या तो एक कार्यक्रम उरलो आणि हो जो कार्यक्रम आम्ही करतो ह्याचा संबंध आमच्या वाड्याचा म्हणजे संबंध ह्या पेडणे महाराज आमचे जे हितचिंतक गणपतीचे आहात ते सगळे सहकार्य करून आम्ही कोणाकडे वर्गणी मागलो ना, ऑटोमॅटिकली देवाचा जे हे गोष्टी आहात कोणाच्या फुड्यान बूक फिरोवपाची गरज ना. ज्याका देवाक जिंचा दिसता ते लोक आमच्या ह्या गणपतीकडे येऊन सगळ्यात दितात. आणि आमच्याबद्दल आमच्या एक ग्रुपाक प्रशांत धारगळकर आमकां हितचिंतक गावल्लो आहा. तो आमकां एक 4 वर्सां आमच्या 4-5 वर्सां गावल्ले ग्रुपाक.
की जेवणाचं जा साहित्य लागतं तितकं त्याच्या अरेंजमेंटा खाली मेळटा. तेच बरोबर बाकीचे जे भजनी मंडळ आहेत ते आज 24 वर्सां आमच्या बरोबर कंटिन्यू आहात. तेंचो आज सत्कार सांजचो भुरग्यांनी दवरलेलो आहा. आणि आता आम्ही ह्या 25 वर्सां चलयला आणि जे आमचे भाव आणि आमचे जे वंशी कोण प्रोग्रामान जे भाग घेणारे आमचे हितचिंतक वाड्या वयले त्यांना आता सोपत देऊन आमच्यापेक्षा हे चांगला करतात आणि हेचे पुढेही हे जे गोष्टी आहेत ते आमच्या वाड्या वयल्यांनी खंय तरी कंजूसपणा न करता हो कार्यक्रम मोठ्या थाटात करचो असे सांगता. देव बरें करूं. The auspicious occasion of Ganesh Jayanti was celebrated with utmost devotion and grandeur at Sri Ganesh Mandir in Shivalim. On Tuesday, devotees gathered to honor the birth of Lord Ganesh, seeking his blessings for wisdom and prosperity. आम्ही आता फ्री आसा आमची वाढदिवस करता म्हणजे हॅपी बर्थडे म्हणून आम्ही करता. तसेच देवाचे गणेश जयंतीचे विशेष म्हणटा तसेच तेव्हा आम्ही वाढदिवस निमित्त आम्ही 12:30 वाजता म्हटल्यार भायल्यान घालून आम्ही त्याचे वाढदिवस संग्रह करतो. सकाळी आमचे पयली गणेश पूजा गणपतीची पूजा करता आम्ही. देवाक कुलदेवाक ग्रामदेवाक सगळे नान दवरपाच्यो. तशे प्रमाणे पुण्यवाचन तशे प्रमाणे आजचे आमचे गणपती प्रातर्शिष्य पारायण आणि फाल्यां दिवस आमचे वाढदिवस वर्धापन ते आम्ही फाल्यां अर्चे शुद्धी करतले आणि लघुरुद्र आसतले फाल्याच्या दिवसाक. That's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news and alerts, please follow us on Heraldo on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.